2 ans après la prise de Kaboul par les talibans, l'Afghanistan traverse une crise humanitaire complexe accentuée par des chocs économiques et une insécurité persistante. Plus de 95% des Afghans souffrent d'insécurité alimentaire et le nombre de personnes nécessitant une aide d'urgence dépasse désormais 28,8 millions de personnes. Dans ce contexte, notre unité thérapeutique de nutrition à Kaboul a été établie pour apporter un soutien essentiel aux enfants atteints de malnutrition. Donc c'est ici, il y a quelques mois, en mars dernier, les équipes d'Action contre la faim ont ouvert ces centres thérapeutiques pour la prise en charge des malnutritions aiguës sévères, c'est-à-dire pour la prise en charge des enfants qui sont touchés par la forme la plus grave de malnutrition. Après avoir établi une unité thérapeutique dans l'hôpital Ahmed Shah Baba du quartier dense d'Arzan Qimat, les services offerts sont rapidement devenus essentiels pour la communauté. Aujourd'hui, ils jouent un rôle crucial dans une ville fortement touchée par la malnutrition. بلکې داخلي بستر کوم مرکز په دې 12مه ناحیه کې موجود نه و چې تقریبا نفوس یې هم بیخي زیات ده، تقریبا 1 لک نه زیات نفوس لري په دې ساحه کې. د سوء تغذیې کوم مجهز مرکز دلته نه و. په دې خاطر باندې هغه ماشومان چې شدیده سوء تغذیې وي او اختلاطات ولري، د اختلاطاتو سره په څنګ کې چې ده هغه مریضان دلته تداوی او بستر شي او د نورو شفاخانو باندې لکه صحت طب اندرا ګاندي او نورو شفاخانې په هغو باندې لود هم د مریضانو راکم شي. په دې خاطر باندې دغه ټیپي په دې ځای کې خلاصه شوه تر څو شدید سوء تغذیې مریضان دلته بستر او تداوي شي. هم ورځ په ورځ میاره میاشت زموږ مریضانو تعداد زیاتېږي. لکه موږ مخکې چې ما ویلې په مارچ میاشت کې چې کله زموږ تقریبا 40 مریضان موږ بستر کړي وو، په اپریل کې موږ 80 مریضان بستر کړي وو، په مای کې تقریبا 90 مریضان موږ بستر کړي دي. Ces quartiers ont une vraie mixité des populations, des gens qui viennent un peu de partout, mais aussi des habitants de Kaboul qui s'installent ici. Et c'est aussi les quartiers où on observe de plus en plus grand nombre de cas de malnutrition. Donc vu l'importance d'ouvrir ces centres thérapeutiques ici dans ces quartiers, qui se retrouvent justement juste derrière nous, il y a l'hôpital public du quartier. C'est un grand hôpital qui reçoit aussi un grand nombre de patients tous les jours et qui renvoie justement les enfants touchés par la malnutrition ici dans cette annexe pour les suivis médicaux. Cet espace est réservé aux femmes et aux enfants. Ici, ils patientent pour être ensuite suivis par nos équipes. En attendant, les femmes peuvent recevoir aussi des sessions de sensibilisation très importantes justement sur comment détecter les premiers signes de malnutrition chez les enfants. Parce qu'il arrive que les enfants, leur état se détériore très vite et ils arrivent ici dans le centre thérapeutique trop tard ou déjà dans un état trop grave. Donc pour éviter justement ça, les mamans peuvent poser toutes leurs questions mais aussi être sensibilisées à ça. Ensuite, ils passent au dépistage. Nos équipes, nos infirmières, ils déterminent justement l'état de santé de l'enfant. Si l'enfant est en bonne santé, la famille peut rentrer à la maison. Si l'enfant est touché par la malnutrition modérée, les équipes donnent aux familles des médicaments qui peuvent être administrés à domicile et ensuite ils sont suivis régulièrement par les équipes ou la famille pour régulièrement revenir pour vérifier si tout va bien. Mais si l'enfant est touché par la malnutrition aiguë sévère, justement par la forme la plus grave de malnutrition, alors la famille reste ici et l'enfant est admis et pris en charge immédiatement par les équipes médicales. وقتی که ما از مادرها پرسان میکنیم که یعنی چرا طفل تو مصاب سوء تغذیه شده، اکثر مادرها شکایتشان از این میباشه که یعنی اقتصاد خوب ما نداریم، در خانه غذای خوب ما بر کودک ما تهیه کرده نمیتونیم، داده نمیتونیم، مشکلات فامیلی ما زیاد است. یا بعضی از مادرها به طفل خود شیر خود نمیدن، شیر نرمال عادی خود نمیدن، از شیر پودری خشک در جوشک برای طفلشان استفاده میکنن. یکی از عوامل بزرگترین سوء تغذیه همی است که مادرها به این تشویق نشده، مادرها هنوز این درک نکردن که چرا ما باید به طفل خود شیر خود استفاده نکنیم، از شیر پودری خارجی استفاده میکنن، در عواقبش همین میشه که طفل سوء تغذیه به بار میاد. Face à ces difficultés nutritionnelles, les causes profondes sont souvent économiques. La précarité et le chômage, accentués par les conflits, mettent de nombreuses familles dans une situation désespérée. نو د خاوند مې کار نسته بیچاره د موټرواني او چېرته ورته پیدا سي اوس خو د 2 کاله موټرواني و هغه کار هم نسته سره کو د دوی به
مخکې به دا کار و به یې دومره وګټلې ښه به و دغه دوا هر څه به هم پې کېدو. دکتر صاحب به وظیفه من زیاد نیاز دارم، کم نه. به وظیفه به این خاطر نیاز دارم که پدر و اشتکایم همراه من نیستم. ما میخوایم که اشتکایم تا یک جای برسانم که اشتکایم بگوید که آفرین مادر که ما را تا اینجا رساندی. دکتر صاحب اول که پیدا شد دوگانگی بود. دوگانگی بود، یک طفلم یک کمی کلان بود، دیگه طفلم خرد بود. ما فهمیدم که سوی تغذیه است. به خاطر از امو اینجا آوردم. Pour nous, il est très important d'assurer les fonctionnements de ces centres thérapeutiques pour la prise en charge de tous ces enfants et pour qu'ils puissent rester ici. Pour l'instant, les centres comptent 15 lits qui, par exemple, aujourd'hui sont tous occupés. Donc, dans la situation, on ne peut pas admettre les nouveaux patients. On doit les renvoyer dans d'autres hôpitaux, dans d'autres centres à Kaboul ou même à proximité. La prise en charge des malnutritions doit être rapide et immédiate pour justement éviter qu'il y ait des séquelles à long terme. Donc il est très très important qu'on puisse aussi augmenter le nombre de lits à long terme et assurer le fonctionnement de ces lieux H24 avec toutes nos équipes médicales. نو شو تغذیه په کموالي کې ډېر مرسته کوي، کومک کوي او هم هغه تغذیه په اړه کې څه کم معلومات ورکول کیږي هغه نورم ټولو ساحو ته پراخیږي. نو که ټیفوګانې ډېرې سي نو دا د خلکو لپاره ډېره ښه ده. La croissance des admissions à l'unité thérapeutique d'alimentation TFU met en évidence une demande qui dépasse largement l'offre actuelle des 15 lits. Les besoins pressants et le manque de ressources pèsent sur les médecins. Renforcer les infrastructures est primordial pour faire face à cette crise nutritionnelle.